السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين. وبعد، سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أجرا. الحمد لله. أمي ألفو. سيجات الله. كألا بركة. كألا ولي ماندو. الجهبر. كسولي أنا كرابا إن كانوا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. كسولي أصودين سانيمونكا. نعم. كسولي أكسابا نيمونكا. الجهبر. سوينا. نعم. شوبادو. سيجات الله. Allah de y'a bonya. Tiens. Comme o fɔra ye ka kɔrɔ. Ala ko a ye kalo 12 de da san kɔnɔ. O kalo 12 in na. Nam. Ala ko a ye kalo 4 ta kalo 12 in na. K'olu wele ko lahɔrɔma kalo. Al-Jahbar. Lahɔrɔma kalo. Tiens. Ashhurul hurum. Jahbar. O kalo ninnu. Nam. Ala yɛrɛ de y'a bonya. Kalo tɔ ye Ala min ye kalo da. Al-Jahbar. Sigata la. Kabini ye o bi kalan dɔ di an ma. K'a fɔ an ye. Nam. Ko mɔgɔw tɛ kelen ye. Ayi Al-Jahbar. O bɛ kɛnɛ kan. Ala y'an kusaya ɲɔgɔn ye. Ala y'an bonya ɲɔgɔn ye. Tiens. Sigato la. Kalotigi ye 4 bonya tɔ ye. A ye kira minnu fana ci. U ka ca. Jahbar. A ko kira ma kuranɛ kɔnɔ, a ko kiraw b'a la n y'o tɔgɔ f'u ye. Nka kiraw b'a la n m'o f'u ye. Tiens. Jahbar. Mais kira 20 ni kɔ. O tɔgɔ nana kuranɛ kɔnɔ. Al-Jahbar. O b'a kɔnɔ. O kira minnu ka bon dafɛ tɔ bɛɛ ye. Ala tilala k'a fɔ kun. A ko wa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Al-Jahbar. A fɔrata. Wa n ye o kiraba minnu ci. Ne Ala tilala tuguni ka dɔ kusaya dɔ ye olu yɛrɛ la. Ulul azmi bɛ mina rusuli. An karamɔgɔw b'o dɔn. Jahbar. Mɔgɔw man kan. Sura tɛmɛna o. Munna an ma sigi tan. Kunun su tɛmɛna munna an ma sigi tan. A bɛɛ ye Ala ka su kɔni. Wallahi. Mais i mana an sigilen ye tan. Su de tɛ kelen ye. Su tɛ kelen ye cogo min na. Kalow tɛ kelen ye ten. Sigata la. Kalow man kan cogo min na. Yɔrɔ yɛrɛw man kan ten. N'i ye dɔgɔtɛ ye ka baara kɛ. Ka miliyɔn fara ɲɔgɔn kan. Ko ale bɛ taa Makan. Yɔrɔw ka kan. Bani. Kumana ɲɔgɔn sama tɛ yen bilen. Ayi an bɛn n'o kan. Ko dɔ ka fisa dɔ ye. Wulibali. Alhamdulillah. An y'a mɛn ɲɔgɔn sama bɛ karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Su in na ko la ani sini n'o ye Ashura ye. Al-Jahbar. K'a fɔ Ashura ye ɲɛnajɛ don ye. Dɔw ko la ko ɲɛnajɛ don tɛ ko husini don. Al-Jahbar. Ajra. Nin ye kabako ye. Wallahi. N'a sɔrɔla ɲɔgɔn sama in bɛ kɛ diinɛ ɲɛdɔnbaliya de kan. O sira bɛ sɔrɔ. Voilà. Nka ni ɲɔgɔn sama in ye hasidiya ni ne tɛ ta fɛ ye. Fura t'o la. Ayi Al-Jahbar. Fura t'o la. Su in na. Comme a bɛ tariku ko ɲɛdɔn histoire. Histoire bɛ sɛbɛn de. Tiɲɛw b'a la. Nkalonw b'a la.
fili fana b'a la. Allahu Akbar. Ni saba bɛɛ bɛ histoire la. Tiɲɛ siga t'a la. Tiɲɛw b'a la parce que fɛn o fɛn ma k'i ɲɛna n'i ko e bangena k'a sɔrɔ i fa fatura i bangena i m'i fa ye. Ayi Allahu Akbar. Photo ta ko tɛ yen jango i k'a photo ye. Tiɲɛ. Kumana sisan e bɛna ɲininkali de kɛ ne fa tun bɛ cogo di. Dɔ b'a f'u ye a kun ka jan a ka fin dɔɔni a kun ka kunba e b'o sɛbɛn mais i bɛ dɔwɛrɛ ɲininka o ye min faamu a na o tɛ fiɲɛ dɔɔni ye o b'a fɔ ko a ka jɛ sisan kuma kɛra i bolo fila ye kuma kɛra i bolo fila ye i bɛ tila ka dɔwɛrɛ ɲininka i b'olu de fara ɲɔgɔn kan k'i ka hakilika ta o kɔnɔ. O kumana histoire caman bɛ yen a ti fɔ a ma wulibali nka ko bɛ si dɔn a fɛ o de ye tariku caman ye fɛn min kɛra san 500 n'i ko i b'o sɛbɛn bi filiw bɛ se ka yala mais siga tɛ min kɔni bi su in na ni maa min ko nisɔndiya don n'i y'a faamu ten de i ye tiɲɛ fɔ. Ni maa min fana ko kasi don ni nisɔngoya don n'i kan b'i ka faamu de ma i ye tiɲɛ fɔ. Allahu Akbar. N ye nin fɔ ye ka kɔrɔ. Walahi. Allahu Akbar. Ni bi ye seliba ye an bɛ y'an ka lahiyaw labɛn ko an bɛna lahiyaw fa a fɔra ko i fa fatura koyi. mais o bɛ seliba bɔ seliba la. Ayi seliba b'a nɔ la ye. A ti seliba bɔ seliba la. Ayi saga bi fa fana. Tiɲɛ siga t'o la. Nka a faga cogo ni a ma sa faga cogo tɛ kelen. Ayi u tɛ kelen siga t'o la. Lahalayaw bɛ yɛlɛma. U bɛ yɛlɛma bani. Nka seli don dɛ. Walahi. Seli don. N bɛ fɛ ka mun fɔ. El Hussein a kumana o kan ne ka kuma ti Sidina Hussein kan. Ni ka kuma bi dɔrɔn an bɛ se ka min faamu an na. Anw ni siyaw an bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔnin dɔw la. Munna kalan dɔ de bi sɔrɔ kira somɔgɔw yɛrɛw la. Mumini bɛɛ ye. I ti min sɔrɔ i ka waladaw la fiyewu. Siga t'o la. O de la ne y'a fɔ aw ye ni Hayidara bɛ kuma aw fɛ n ti siya kitabu ta. La n ti kuma aw fɛ abada ni siya dɔ ka riwaya ye. N bɛ kuma aw fɛ de ni an yɛrɛ sunnamɔgɔw fɛn min sɛbɛn bɛ anw sunnamɔgɔw ka kitabu la min tɛ siya aw ta ye ne bɛ kuma aw fɛ ni o de ye. N y'a fɔ aw ɲɛna yan don dɔ la Alakira sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a nana don a ka so kɔnɔ o y'a sɔrɔ a sɛgɛnnen don. Mɔgɔ bɛ sɛgɛn ka sɔrɔ i ma doni ta. Kodɔnnaw y'a fɔ ka heure kelen kɛ ka mɔgɔw reçoit ou bien ka heure kelen kɛ conférence la ka kuma mɔgɔw fɛ heure kelen ko ani mɔgɔ min ye jele ta ka lɔgɔ ci tile mumɛ bɛɛ kɔnɔ i n'o de ka kan. Tellement que a bi jouer organisme ka cogo min na a n'a bi min kɛ kunkolo sɛmɛ yɛrɛ la ka mɔgɔw lamɛn a ka jugu dɛ. Siga t'o la. Kira sallallahu alaihi wa sallam n'ale sigira dɔrɔn lamɛnni de don. Siga t'a la. Lamɛnni ɲin ka lamɛnni tɛ dɛ jugu bɛna lajarabi de n b'a malo. Nafigi minnu fana b'a nɔfɛ n'u bɛ sela kɔfɛ o cɛnnikɛlaw fana b'a essayer an b'a hayibu. Mana ni nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan i bɛ t'i tila ninnu na tuma min na a b'a sɔrɔ kunkolo sɛgɛnna. Siga t'a la. Kira nana kisi ni nɛɛma b'a ma
so kɔnɔ a muso sigilen don da la Umu Salama Allahu akbar a ko a ma a ko n sɛgɛnna sigei n tɔɔrɔ la Allahu akbar n bi fɛ ka don ka n da kana sɔn mɔgɔ si ka se ka n ka sunɔgɔ tiɲɛ Allahu akbar nin bɛ sunna kitabu de la wallahi Umu Salama a ko kira ma n y'a mɛn kira donna sallallahu alaihi wasallam a taara i da sigei Umu Salama sigilen don o yɔrɔnin bɛɛ Seydina Hussein a bolitɔ nana so kɔnɔ Allahu akbar a bolitɔ nana ko a bi u b'a dɔn ka kɔrɔ quoi n'i ma kira ye dukɛnɛ na se k'i fɛ a bi yɔrɔ min u b'a yɔrɔ dɔn siga t'o la idra Seydina Hussein a nana ko a bi boli ka don Umu Salama y'a kun Allahu akbar k'a nɛgɛ k'a sogola ni denmisɛnnin i kɛ man go k'a ka hakilila bɔ a kɔnɔ siga t'o la Umu Salama y'a nɛgɛ ka fɛn dɔ don a bolo k'a hakili bɔ sokɔnɔ do kan ale ni Umu Salama bi ten Umu Salama ɲinɛn'a kɔ o fana y'i sogola ni musoya baara ye ale hakili foyi tɛ Hussein na bilen Hussein donna Alakira ka sallallahu alaihi wasallam salim idra n y'a fɔ ɲɛna Umu Salama kɔni balila ka min mɛn ni mɔgɔ kasira ka se yɔrɔ dɔ la i bi sigisigi kan min bɔ ka sigisigi i ti kule mais baliku ni baliku dekunna n'a ko a bi kasi a bi sigisigi de siga t'a la Umu Salama a ye Alakira sigisigi kan mɛn a bi kasi kira bi kasi Allahu akbar musokɔrɔba ɲuman in a bolila ka don kira ka sallallahu alaihi wasallam ka taa sɔrɔ Seydina Hussein sigilen don a disi la a ko kira ma a ko a donna ɲinɛma kira ko la alik e jalakilen tɛ a ko kasi ye mun ye a ko Jibirila de bɔra yan sisan den bɛ n disi kan ko nin den ka di i ye a ko nka Ala ka lajarabi b'a nɔfɛ dɛ a ko den bɛna faga ko ale ko han nin fɛn fila de bɛ baara kɛ diɲɛ kɔnɔ el qada wal qadar el qada wal qadar fɛn dɔ bɛ yen o banna Ala fɛ saraka t'a la saraka t'a la dugawu t'a kunbɛn saraka ti bɔ a la a ko Jibirila ko k'u bɛna faga dugukolo la min bɛ wele Karibala ko n b'a bɔgɔ ta k'a yɛrɛ la ko kira y'a bolo kɛ tan ale ɲɛ bɛ bɔgɔ la kira tɛgɛ kɔnɔ joli b'a la a bɛ ka toli ni n ti siya kitabu kɔnɔ dɛ ne m'a kalan o kɔnɔ mais an bɛ nafa jumɛn sɔrɔ n y'a fɔ yɔrɔ min na n ko ne ni siyaw ti ɲɔgɔn faamu yɔrɔ min na an ti nafa sɔrɔ yan ko Seydina Hussein fagara ko an ka kule mais kule ka kan an ti maa jalaki o la parce que n'i ye Alakira yɛrɛ lajɛ sallallahu alaihi wasallam Ala ye den 7 de nɔgɔya ye a bɛɛ sara kira yɛrɛ balolen fɔ kelen o ka jugu koyi o kelen min tora o ye dennin minnu sɔrɔ n'o ye Hasan ni Hussein n'u balima tɔw ye ɲɛnajɛ fɛn foyi tɛ kira bolo bilen ni ninnu tɛ o de la sunna kitabu b'a fɔ ko kuma ka ca n'i bi kira ye i bi nin den ɲa kaana el Hussein parce que o de kun ka dɔgɔ hali don min na u ni yahudiyaw ko k'u bi kale kɛ ibitihalu kɛ chrétiens k'u bi ibitihalu kɛ o labɛn kɛyɔrɔ la Hasanu kun bi taama kira nɔfɛ mais Hussein kun b'a bolo ka Fatima wele ka Seydina Ali wele k'u ni juguw bɛna taa ɲɔgɔn daga mana n bɛ fɛ k'a fɔ i ye Hussein kun ka dɔgɔ de min ka dɔgɔ chaque fois i b'o de y'a kɛrɛ la mais Hasan kun bi taama kɔrɔyaba t'u cɛ
kɔrɔya batu cɛ fo mɔgɔw b'a f'u ma filani mais Hasan kun bi taama o bolo b'a bolo Husaini b'a kɛrɛ la tumana an ka kira ye Husaini kanu kojugu ka sanu kanu kojugu fo k'a yira silamɛw la ko ne bɔra ninnu na ninnu bɔra ne na ala kɛ mɔgɔ fɛ min kɛra ninnu fɛ ba mɔgɔ la mɔgɔ min bana siga t'o la a fɔra tan Allahu Akbar mais o den n'o fagara fagacogo dɔ la ni silamɛ min ko k'o tɛ nisɔngoya ko ye e dalen tɛ ala la siga t'a la e dalen tɛ ala ayi i ma da la mais a bɛ mɔgɔ jumɛn ɲɛw ɲɛ bi a ɲɛfɔ anw ka nafa jumɛn b'a la Allahu Akbar nin ye fɛnw de ye minnu tɛmɛna Husaini ani minnu y'a faga e t'i ɲininka olu ka ko la o kiiri bi tigɛ ala yɛrɛ fɛ siga t'a la e yɛrɛ ta bi tigɛ a fɛ mais e t'i ɲininka Husaini ko la lahara i t'i ɲininka Hasanu ko la mais ɲininkali min b'i bolo yala ne ka denbaya tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ a bɛnnen ma wa ayi a ma bɛn ne ma ni ɲininkali bɛ yen o dama don bani Allahu Akbar ni cɛ n bɛ fɛ ka min fɔ anw ka nafa jumɛn b'a la nafa belebele wallahi wala silamɛ dɔ bɛ yen a bɛ seli seli waati t'a da sun t'a da ni seba ye a bɛ hiji ni wari b'a bolo a bɛ jaga bɔ a y'a ka kurusi jala minɛ a jɛnna walitaw kɔ o bɛ cɛ la o bɛ muso la e yɛrɛ kɔni n bolo ne de kɛra ala ka mɔgɔ ye wa i y'o ye fana mais ala jugu kafiri dɔ cɛnikɛla dɔ bɛɛ y'a dɔn min bɛ seli firawunɛ don o bɛ mɔnɛ don i la e n'i ka limaniya bɛ sɔrɔ ka wuli ɲɔgɔn fɛ est ce que ne ka alabato ye fɛn ɲɛ ye est ce que ne ka ala wele minɛ na est ce que ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ ala ye ala jugu kelen filɛ ka nin kɛ ne na bɛɛ ɲɛna voilà mana sisan i bɛ sin k'i bila Husaini ka minɛn kɔnɔ ten e ka fisa Husaini ye ayi a tɛ siri o la yɛrɛ kira ye den min da a kama na kira kun bɛ a da kɛ ka den min embrasser kira denmuso den min sɔnna kira la e ka fisa o ye ayi a tɛ siri o la mana n'i ye Husaini faga yɔrɔ lajɛ k'a fagabagaw lajɛ k'a faga cogo lajɛ ka ala to yen bani ni min y'i sɔrɔ i b'a mara yɔrɔ sɔrɔ ni cɛ wallahi ni cɛ nin kɛra k'an kalan de a kɛra k'an kalan siga t'a la mais comme a bɛɛ fɔra aw ɲɛna Husaini bɔra de a bɛ mɔgɔw bilasira a bɛ mɔgɔw bilasira dɔ bɛna ɲininkali kɛ o tumana Husaini taara ko a bɛ mɔgɔw bilasira o tumana mɔgɔw kun ye sira bila wa kabini Husaini mɔkɛ balolen don sira bilara siga t'a la kabini alakira sallallahu ta'ala alaihi wasallam kabini a balolen ala ka sira ɲuman bilala siga t'a la dɔw fɛ Kulibali o kɛra kira balolen ɲɛna a ye sahaba caman jalaki i kun man ka nin kɛ nin man ka kɛ o sahaba kelenw na mɔgɔw sɔrɔla gazwatu tabuku don minnu y'u bɛlɛ kira ɲɛ k'u b'a faga cɛ 12 ɲɔgɔn na gazwatu tabuku olu de n'a taara kɛlɛyɔrɔ la u ye bamuru ta ka kɛlɛ kɛ u segintɔ kira ko silamɛw ma yan'an ka wuli sira ye 2 ye sisan bɛɛ bɛ sira min dɔn o bɛ yen kulu sira fana bɛ yen n b'a ɲini aw fɛ bɛɛ bɛ sira min dɔn bɛɛ ka t'o fɛ a ye kulu sira bila ni Muhamadu kelen ye a ye kuran tafsiriw lajɛ a ka hadisaw lajɛ a jɛlen don ɲɔgɔn sama t'a la kira ye denmisɛn 2 wele kamalen 2 ko aw ni ne ka taa
kira bɛ taa bali mun na parce que kulu akaba de don a man ɲi a yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i sera o kan ni maa sera k'i girin dɔrɔn n'i ka fɛn i bɛ bɛn n'i bɛnna balo cogo t'i la i bɛ fɛn bagan min kan ni e yɛrɛ a fɛn o fɛn mana bɛn a bɛɛ bɛ sa yanni kira ka akaba daminɛ o mɔgɔ dama ye réunion kɛ ka taa kira kunbɛn bi ma dekun in bila silamɛya kɔnɔ bi ma nasuguw bila silamɛya la bi ma cɛnnikɛlaw bila ni ala kira balolen de siga t'a la bi dun rasul a nana u nana ka ɲɔgɔmɛ giri a kun bi sofali nasɔn dɔ de kan kitabuw bɔra o kan ko a fagaba kun ye Seydina Ali de ye o bɛ sɛbɛn na a bɛ a b'an bolo yan ko o de y'a ka sofali kolonbali d'a ma ko bɛɛ b'a dɔn n'o murutira o y'a bannen suraka haramu cɛ ninnu nana ka na kira ka bagan giri a ma ja dɛ mais ala ka tawfiq n'ala ko n b'i dɛmɛ a b'i dɛmɛ ya rabbi ala k'an dɛmɛ ala k'an dɛmɛ kira kisira a ye denmisɛnnin ninnu ɲininka a ko minnu kun bɛna an faga sisan ko aw ye mɔgɔ dɔn u la wa u ko ko mɔgɔ dɔn man di u la parce que u da melekelen kun ko nka an ye bagan dɔw tigi dɔn bagan damadɔ b'a la an y'o tigiw dɔn an t'a dɔn mɔgɔ min b'u kan dɛ parce que bɛɛ da melekelen don mais an ye baganw dɔn ka nin ye karisa ta ye nin ye karisa ta ye an y'o dɔn kumana nin kɛra alakira tile de la o kumana ni maa min ko ko diinɛ kun tiɲɛnen don tiɲɛnikɛlaw kun b'a la depuis kira balolen siga t'a la Ali Hussein ale ko a bɛ taa dilali de kɛ ni kuranɛ aya ye aya min ko n'o ye suratu ala imran a aya 104 walitakun minkum ummatun yad'una ila alkhayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ala ko kuranɛ kɔnɔ sura ala imrana kɔnɔ a ko muhamadu fo mɔgɔ ka kɛ aw silamɛw cɛ la fo jamakulu dɔ ka kɛ a cɛ la baara foyi t'u la ka mɔgɔw wele ka na hɛrɛ ma baara foyi t'u la ka mɔgɔw wele ka na hɛrɛ ma wa ya'muruna bil ma'ruf u ka mɔgɔw su ka kɛ wale ɲuman kɛli kan wa yanhauna 'anil munkari u ka mɔgɔw bali wale jugu kɛli la ko n'o kɔni sera ka kɛ ko ni kunnandi bɛ yen dɛ o jama in de ye kunnandi ye siga t'a la mana a bɛ wajibiya silamɛw kan fo wele daba ka sɔrɔ siga t'a la k'aw bilasira sira min ko don a ɲuman ko don tiɲɛni kun kɛra Huseini bɔra o de kama mais kuma caman dɔw ko a kun bɛ ɲɛmaaya de ɲini parce que o kuma ɲɛmaaya ɲɛmaw de kun bɛ dilali kɛ ɲɛmaaya wɛrɛ tɛ o ni e kɛra ɲɛmɔgɔ ye n'i ye tiɲɛni ye i b'i ka sɔrɔdasiw bila k'a kunbɛn i b'i ka polisiw bila k'a kunbɛn i b'i ka gardiw bila k'a kunbɛn silamɛya ɲɛmɔgɔya kun ye nin de ye o don ni maa min ko a u bɛ ɲɛmɔgɔya ɲini n'a sɔrɔla e ka dugu ɲɛmɔgɔya tɛ aw ka du ɲɛmɔgɔya tɛ fo silamɛya ɲɛmɔgɔya an t'a dɔn o bɛ se ka di jeli ma ka tɛmɛ min nana n'a ye somɔgɔw kan siga t'a la olu ta don n bɛ hadisa dɔ d'i ma o di n y'a f'i ye ka kɔrɔ ɲɔgɔn sama tɛ hadisa in la ɲɔgɔn faamubaliya dɔrɔn de don sunamɔgɔw ani siya mɔgɔw hadisa hadisa kelen ko
ko kira ko ne bɛ taa ka fɛn fila tɔw bolo ko mɛ kelen ka bon kelen ye ko n'a y'o fɛn fila minɛ n'o ma tila la dɛ fo alijinɛ kɔnɔ Allahu Akbar o ye tiɲɛ fo alijinɛ kɔnɔ Allahu Akbar sunamɔgɔw ko k'o fɛn fila la ko kira ko ala ka kitabu ani ne Muhamadu ka sunna Allahu Akbar sunamɔgɔw ye min fɔ ko ala ka kuranɛ kira ko a bɛ taa ka fɛn fila min to an bolo n'an y'a minɛ n'an tora a kan a bɛ taa n'an ye fo alijinɛ kɔnɔ ko kelen ka bon kelen ye ko min ka bon k'o de ye kuranɛ ko a filanan k'o de ye sunna ye kira ka sunna kira taacogo a ye min fɔ a ye min kɛ min kɛra a ɲɛna n'a m'o bali ko nin fila de b'i se alijinɛ kɔnɔ siya mɔgɔw ko kira ko de sɔrɔ silam ko a bɛ taa ka fɛn fila to aw bolo kelen ka bon kelen ye ko ala ka kuranɛ ko ani ne Muhamadu somɔgɔw mɛ n'i ye hadisa ninnu lajɛ hadisa sɛgɛsɛgɛla bɛɛ la jarhu wa ta'dil i mana don n'a ye wo kɔnɔ ne Muhamadu ni somɔgɔw o de jɛlen don ka tɛmɛ sunna kuma kan hadisa lajɛla bɛɛ fɛ a bɛɛ mɛ ne ka kuma ti nin yɛrɛ kan o k'a sɔrɔ kuma fila bɛɛ ye kelen ye mɛ o bɛɛ k'o bɛ ka ɲɔgɔn sama min ko kuranɛ ni sunna ani min ko kuranɛ ni kira somɔgɔw mais est-ce que u bɛ sunna yɛrɛ kɔrɔ dɔɔnin don wa an karamɔgɔ n'a sɔrɔla kira taara ka kuranɛ ni sunna de to an bolo sunna ye kira jogo n'a ka baara de jeli bɛ se k'o dɔn ka tɛmɛ an ka somɔgɔw kan olu don dɛ olu don Seydina Ali ale de ni kira dala dilan kelen kan ka birifini kelen biri u la ka si dilan kelen kan fo ka dugu jɛ siga t'a la Ali ale de bɛ kira dulokinda ye ale de b'a dulokima ye ale de b'a ɲɛ ko bali ye ale de b'a ɲɛ kolen ye zamzami ami o kuma na sokɔnɔmɔgɔw de bɛ so kɔnɔna fɛ dɔn siga t'o la o tiɲɛ kuma na ni sunna don ninnu de ye sunna ye walahi ɲɔgɔn sama yɔrɔ si t'a la bɛɛ ye kuma kelen de o t'a la n bɛ fɛ ka min fɔ nin sigi asura sigi don mɛ n y'a fɔ siɲɛ caman alakira somɔgɔw sallallahu alaihi wasallam u kanuni u hinɛ minɛni u dɛmɛli kuranɛ yɛrɛ de ko an ka kɛ ten siga t'a la o tɛ alakira ka hadisa ye dɛ k'a fɔ ye nin hadisa in ka kɛ na mɛ nin ye kuranɛ aya de ye ne y'a fɔ aw ye siɲɛ miliyɔn ala yɛrɛ de ko a y'u kanu n'a m'u kanu n b'a jeni seli ye farida ye cogo min na alakira n'a somɔgɔw kanu ni u bonyali de ye farida ye ten siga t'a la ne m'a fɔ dɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ a ye seli an tɛ ka k'o kɛ an bɛ ka seli a ko an ka sun an tɛ ka k'o kɛ mɛ jɔnni de ko la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba a fɔra tan ala ko kira ma a fɔ silamɛ bɛɛ ye i y'u musow bɔ jɛnɛya la i ye cɛw bɔ jɛnɛya la i y'u bɔ dulɔmin na i y'u bɔ binkani na kɛlɛ tun bɛ du minnu kɔnɔ i y'o kɛlɛ ban i ye ko ɲuman kɛ nka f'u ye ko i t'i sara ɲini dɛ u tɛ se k'i sara a f'u ye ko i bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn k'u k'i bɔnnaw kanu kuranɛ de ko ten ko a y'a bɔnnaw kanu siga t'a la a fɔra tan المودة في القربى kuranɛ de ko ten a y'a bɔnnaw kanu siga t'a la o kumana ni maa min kɛra kira somɔgɔw fɛ a somɔgɔw ye dekun min sɔrɔ
e tɛ se k'a wuli a ma k'i ɲɛna mais i dusukun k'a jira ala la a ma bɛn ne ma siga t'a la ni ne kun bɛ yen n bɛ fara a kan n bɛ sa a nɔfɛ Allahu akbar abali fo ka y'i dusukun na wallahi ni n bɛ yen n bɛ fara a kan Allahu akbar mais silamɛya kɛra cogo min na an ye histoire caman fɔ a ye o la fɔra aw k'a lajɛ bani ala kira sɔlɔsɔlama a fatulen jeni nana abubakar Allahu akbar belebele abubakar tariku ko ko a empoisonné na de siga o dogolen tɛ tariku la ayi ma dogo jeni nana o kɔfɛ sedina umar Allahu akbar umar sella dɔ de y'a faga Allahu akbar donc o bɛ kabakoya su in na dɛ sella wane dɔ de y'a faga siga t'a la a bɛ fɔ ko abu lu'lu'atul majusi o de bɛ fɔ ko abu lu'lu'atul majusi de ye sedina umar faga wa tiɲɛ de don abu lu'lu'a de y'a faga mais majusi kun tɛ siga abani majusi kɔrɔ de ye kafiri tasuma bato la umaru fagara min siga Allahu akbar umaru fagara min sigi kɔnɔ k'a sɔrɔ jɔnni don Allahu akbar alimami siga mais ala kira ka sahabaw jɔlen Seydina Umaru alimami bilalen u ɲɛfɛ kafiri bɛ se ka bɔ kɛnɛma ka sɔfu bɛɛ traverser ka na kira ka sahabaw traverser ka Seydina Umaru faga fili mihirabi silamɛw tun bɛ min siga Allahu akbar abani Allahu akbar Allahu akbar a y'a lajɛ an bɛɛ y'a kalan tariku la tan de wala wala dɛ qatalahu abu lu'lu'ata al-majusi ko kafiri fin de taara umaru fa kafiri tɛ a bɛ seli u fɛ misiri de siga t'a la zamzamiyu Allahu akbar nin ye wulibali o don a y'a lajɛ alakira sɔlɔ silam u tun ye sariya dɔ ta sariya tɛ kafiriw contre la mais sariya de tun do yɛrɛ ɲini contre la k'a fɔ la yasukunu ma'ana fil madinati illa mu'minu Allahu akbar wala wala sigay ko maa si ti balo an fɛ madina yan ni silamɛw tɛ Allahu akbar parce que kafiriw ka gadaru bonyana wallahi u ka janfa bonyana bonyana o la u ye distance dɔ don u tɛ mɔgɔ minnu dɔn cɛnikɛlaw don u ni silamɛw cɛ o tuma makan n t'a dɔn n'a bɛ yen n'a tɛ ale de b'o ɲɛdɔn an kun bɛna mobili de la n'i bɔra jida n'i bɛna madina i dontɔ madina pilaki de bɛ yen ko kafiriw bɛ taa nin fɛ nin ye silamɛw ta sira ye a bɛ yen ko a bɛ yen hali sisan n'i bɛna don madina dɔrɔn pilaki bɛ yir'i la ko silamɛw ta sira ye nin ye kafiriw ka taa nin fɛ parce que comme u mago sera kafiriw ma u tɛ se ka ban o la parce que silamɛya ye silamɛya bila kɔfɛ k'a kɛ rajiya ye minnu ko an ka ko ɲɛɲini scientifiquew sɛgɛsɛgɛlikɛlaw savants ko ɲɛɲininaw olu de kɛra nin yɔrɔtigiw ye o tuma na silamɛw mago jɔr'u la fo a ka n'an dɛmɛ o la kafiriw bɛ na mais u b'a fɔ kafiriw ma aw ka bɔ nin fɛ silamɛw de bɛ taa nin fɛ aw ka taa tan o tuma na kafiriw ka yɔrɔ tun bɛ yen a dan ma parce que u mago bɛ kafiri ninnu mais o la e k'a lajɛ Seydina Umaru bɛ yen don min na o y'a sɔrɔ fangaba bɛ silamɛya la futuhatu caman kɛra o de la cɛw dama dama de bɛ misiri kɔnɔ kafiri ka se ka bɔ kɛnɛma ka na don k'aw traverser ka taa ka alimami fa mihirabu la k'aw ɲɛnama jɔlen to n'a bɛ se ka kɛ o tuma na mais cɛ mangoyara de u ko a ma ko majusi don lu'lu silamɛ a tun bɛ seli hali ni silamɛ tɛ a bɛ seli kafiri dama min bɛ seli bi hakɛ b'o la kafiri dama min bɛ alimamiya la bi hakɛ b'o la bilahi aliyil azim ala de y'u kafiriya kuranɛ kɔnɔ
la tusalli ala ahadin minhum mata abadan sigay abani kana seli u si su ka k'u sara k'u bɛ seli a fɔra jeli ma min bɛ seli ala kira kɔfɛ tɛ yan siga t'a la ala ko kana seli a su ka kafiri don innahum kafaru billahi wa rasul wa matu wa hum fasiqun Allahu akbar a kuranɛ de y'a fɔ kuranɛ de y'a fɔ ko a ti fɔ seli la kafiri ni mun bɛ seli ala kira de kɔfɛ ala kira ka misiri kɔnɔ misiri min jafa nafolo dɔrɔmɛ t'a la ayi o t'a la abani Allahu akbar misiri min fɔ lahara sa a alimami ɲɔgɔnna ti sɔrɔ ayi a tɛ sɔrɔ a ko miseli o de kɔfɛ mais ala ko kafiri don ko kana seli a kan siga t'a la zamzamiw suratu tawba a bɛ kuranɛ sura min na tawba don a yɔrɔ dɔ la kuma na n bɛ fɛ k'a f'i ye Seydina Umaru u y'a faga Allahu akbar Umaru kɔfɛ Seydina Usmani nana Seydina Usmani nana mais n bɛ fɛ k'a f'i ye ɲɛ bɛ nin fɛn o fɛn fagalen na kafiri kɛnɛkan kafiri kelen nɔ t'a la ayi Allahu akbar o t'a la u nana Seydina Usmani fana faga mais jɛniw y'a faga selilaw Allahu akbar ka sɔrɔ a fɔra ala yɛrɛ fɛ kuranɛ kɔnɔ ko u kana fitinɛ kɛ ko fitinɛ man ɲi el fitnatu ashaddu min al qatl abani ala ko fagali u ka nɔgɔ fitinɛ man ɲi Allahu akbar man ɲi a tafsir ka ca an tɛna don o kɔnɔ mais u ye Seydina Usmani faga Allahu akbar jɛn nana o kɔfɛ Asadullahi al-Ghalib Ali ibn Abi Talib belebele Allahu akbar sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Allahu akbar ajra ay kira bɔnna o sɔliw kan dakaka Bukhari fɔlɔ bɛ maa o maa bolo Bukhari bi bɔ kuma min na u mana Seydina Hasan tɔgɔ fɔ u b'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam u mana Seydina Huseini tɔgɔ fɔ sallallahu alayhi wa sallam u mana Seydina Ali tɔgɔ fɔ sallallahu alayhi wa sallam a bɛ Bukhari fɔlɔ bɛɛ la tan mais sisan u y'a bɔ a bɛɛ la ça fait dɔɔni kɛra janfa kɛnɛkan janfa siga t'a la kɛnɛkan janfa Allahu akbar kɛra ye ne y'an ka karamɔgɔw kala kitabu dɔ la yan o kɛra k'a yir'u la bayi'a filɛ siga t'a la a kitabu sanga wulila an ka karamɔgɔw taara kitabu san fan bɛɛ fɛ baya dafalen b'a kɔnɔ fɔ a ka kɛ de siga t'a la an ka karamɔgɔ dɔ taara juma misiriba la ko ale bɛ taa wajuli kɛ nin bɔra la yen ko a bɛ taa wajuli kɛ juma misiriba la ale y'i to juma misiriba la kuma bɛɛ n'a fɔ yɔrɔ don u tun kan ka berenya damadɔ de k'a la mais kuma bɛɛ n'a fɔ yɔrɔ don i kan ka kuma min fɔ yɔrɔ min na n'i m'o fɔ ye jo t'i bolo jo t'i bolo ale taara juma misiriba la ka taa bayako kuma wuli ye a jalakilen don o kɛra dɔrɔn karamɔgɔ dɔw wulila i ma tiɲɛ fɔ na yan u nana ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛ a ko a ye kitabu min fɔ ko a bɛ min ja ale nana ka nin bɛɛ kɛ ja ale ɲinɛ n'a ka kitabu kɔ bon sisan kitabu tɔgɔ dɔnnen don a bɛ sugu la bɛɛ bolo a ye wari bɔ a kun k'a di ko a ye boli k'a kelen san libérel la cɛ ka kitabu feere yɔrɔ la san k'o fɛ yen u taara a san ka na a ye page numéro di u y'o dayɛlɛ k'a kalan k'a ban bayako kuma tɛ yen a ko k'a d'a ma a y'a minɛ c'est à dire bayako min b'a kɔnɔ a dilatɔ sisan u y'a fɔ arabuw ye ko n'u ma bayako in jɔ ko wuli bɛ Mali la yan ko olu ka tiɲɛ bɛɛ bɛ ka tugu bilahi kitabu nana kitabu o kitabu bɔra o kɔfɛ u ye baya sama ka bɔ a bɛɛ kɔnɔ o kumana silamɛya diinɛ kɛra mun ye u ye baya bɔ a bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ cɛ de sigilen tora maloya la u bɛ k'a dɔgɔ i ye nkalon tigɛ a ye kitabu fa bɛɛ lajɛ baya ma ye u y'a bɔ
o de la ne ko an ka mɔgɔw ma baya bɛ kitabu minnu na a y'u fara ɲɔgɔn kan o imprimer ka kɛ kabini sisan u y'a bɔ caman kɔnɔ dɛ o tuma na sallallahu alaihi wa sallam o de tun bɛ fɔ alakira somɔgɔw ma mais Bukhari bɛ bi kira somɔgɔ si tɛ yen ko sallallahu bɛ f'i ma u y'i fara radiyallahu kan radiyallahu anhu o tuma na n'an ye diinɛ in lajɛ aw ni ne bi jɛ u ye nin bɛɛ faga tan de han a nana se Seydina Ali yɛrɛ ma u y'o fana faga u y'o fana faga u ma lafiya diɲɛlatigɛ kabini u ye nin diinɛ in minɛ u ni hɛrɛ farala f'u sɛgɛra Ala nin fana ka kan ka aw ni ne dɛmɛ ka hakili dɔ di an ma k'a dɔn min b'an bolo nin ye kira ko addu alayha nawajiz ko an ka ɲi ale mɔdu nana ni min ye a ko a ka sahabaw ma ko aw minnu ɲɛ bɛ tiɲɛ na ne bolo bi ko a y'a don a da k'a ci a k'a bila a tagaju la ko a y'a ci dɛ ko walahi diɲɛ ti wuli fo nkalon kana sanga sɔrɔ aw minnu ye ne Muhamadu ye fo an na siga ko est ce que an kun bɛ min ka tiɲɛ don wa o tuma na n b'a fɔ a ye an k'an gɛlɛ sigi a kan n'an y'an gɛlɛ sigi a kan an wasalen don diɲɛ na yan an wasalen don lahara ne ye mun fɔ aw ye Ala ye min fɔ alakira ye min fɔ qul amantu billahi summa istaqim n'i ko i dara Ala la i tilen الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا o ye kuranɛ ye n ye min f'u ye fɔlɔ o ye kira ka kuma ye ko n'i ko i dan bɛ Ala la ko i tilen mais Ala yɛrɛ ko mɔgɔ minnu ko anw ma ye Ala ye ko an k'an tilen a banna summa istaqamu k'a fɔ i ma ye Ala ye i y'i tilen a banna ye a tɔ a y'a to yen ni jogo tɛ Ala tɛ yen ni jogo tɛ silamɛya tɛ yen wa ni jogo tɛ hali du hɔrɔn tɛ yen an bɛ tasuma jumɛn na bi Mali la yan faamaw ye wari dun jogo tɛ wa juju ma kiiri tigɛ tiɲɛnka jogo tɛ wa denmisɛnw n kɛra dangadenw ye ka maakɔrɔbaw neni jogo tɛ wa dulɔ warala jogo tɛ dɔrɔgu kɛra ka fan bɛɛ fa jogo tɛ ni jogo tɛ diɲɛ ti jɔ wa ni jogo tɛ maa ti don alijinɛ na ne ye min fɔ aw ye nin de don wa n'an taara sanfɛ n'an jiginna n'an taara tilebe fɛ n'an segira an tɛna foyi sɔrɔ alakira ye bɔlɔ turu yɔrɔ min na jogo don innama bu'istu li utammima makarima al-akhlaq si kun si tɛ ne Muhamadu la ka na aw ma fo n ka na jogo dilan ne Muhamadu cira jogo dilanli de kama wa i ti yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ ni jogo tɛ ni jogo tiɲɛna i ka so i ka du cira ni jogo tiɲɛna a ka dugu la dugu cira ni jogo tiɲɛna jamana kɔnɔ jamana ko banna an bɛ nin de kan an bɛ sa nin de kan wallahi an bɛ Ala sɔrɔ nin de kan mais jamiya a sara bɛ Ala bolo ansaru a sara bɛ Ala de bolo nin gɛlɛmanba in aw y'a ɲɛ sigi o de kan ka cɛw dan ka cɛw dan kɛlɛ min b'a nɔfɛ nin dama de don kabini Ala k'i da i ka juru tɛna di i ka so yɔrɔ dɔn ne bɛ n ka so yan de n'i kɛra faama ye ne bɛ n ka so de n'i kɛra waritigi ye Ayidara b'a ka so n'i kɛra maa o maa ye Ayidara b'a ka so o kuma
kuma o b'u degun kosɛbɛ mais an bɛ sa nin de kan siga t'a la ayi waritigi tɛ yen ko ala sɔnna ne Hayidara kan kun k'o f'i ye n'u ka bɔ k'a fɔ siga t'a la bani faama tɛ yen kabini ala kan da o faama ma sigi Mali la yan a tɛ président a tɛ ministre la ko ne Hayidara seri ma n ka ko dɔ la ne k'u ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ a tɛ mais aw ye ala minɛ ka layidu di ala n'a ka kira ma mɔgɔw aw ye min kɛ arabu mɔgɔ sera k'a kɛ ayi o ma kɛ fiyewu aw ye min kɛ faama mɔgɔ sera k'a kɛ o ma kɛ o tuma na n'i ye ala minɛ a b'i minɛ dɛ siga t'a la walahi jamu y'a sara bɛ ala bolo batigi bolo mais ala y'a fɔ ka d'a kan n ye walitakunu f'i ye ko fɔ jamakulu dɔ de ka ye aw cɛ la min bɛ mɔgɔw wele ka taa hɛrɛ ma ka mɔgɔw wele ka na jogo ma ka mɔgɔw bali jogo juguya la ko n'o kɔni kɛra k'o tigiw de kunna ka di anw ye dɔwɛrɛ fɔ nin kɔ wa tumana kuranɛ ko n'an tora nin kan anw de kunna ka di siga t'a la kuranɛ bi yan n'an tora nin kan kuranɛ y'o de fɔ i bi a lajɛ sura jumɛn na ala Imran aya 104 aya 104 Imran sura la Allahu akbar a yɔrɔ dɔ la a ko fala ma nasu ma zukiriw bihi أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. ala ko cogo di a ko tuma min na wajulikɛlaw ye wajuli kɛ kiraw ye mɔgɔw wele ka na jogo ma falama nasu ma zukiru bihi wajuli min kɛr'u kunna ka jɛnɛya haramu fɔ ka badenjuguya haramu fɔ ka sinjijuguya haramu fɔ n'u ɲinɛna u ma sɔn ka baara kɛ n'o ye anjayna lezina yanhauna ani su minnu kɔni sɔnna ka a minɛ ka walejugu to yen ko ne ala y'olu kisi ala m'an kisi la ko minnu sɔnna k'a minɛ ala ko ne ala y'olu kisi wa akhazna lezina zolamu nka minnu ye a kuma mɛn ka ban ma a ko ne ala y'olu minɛ bi azabin bayisin ni ɲanga taa cɛjugu ye bi ma kɛ nu sugu u kun bi cɛni min kɛ ne ala y'o bala u jigin ala k'a n'aw kisi an bɛ min fɔ aw ye su na suba don sini donba don mais an ni yɔrɔ min b'a la o y'an ka ŋaniya de ye se min bɛ an ye ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ se min b'an ye ka yafa ɲɔgɔn ma se min b'an ye ne ta ye dusukun ye e ye kojugu kɛ ne na a kɛra sinaya ye o a kɛra fadenjuguya ye o a kɛra fɛn o fɛn ye ne k'a fɔ e ye bi a tiɲɛna nin kun bɛ ne ni e cɛ nka yafa ma ala kama bilahi ala kira kalenna jenicogo t'olu la n'u ma sira bila a ye yafa ɲɔgɔn ma a y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala ka hɛrɛ bi sɔrɔ bɛn de kɔnɔ ansaru aw k'an k'o sɔmi sɔrɔ aw y'a tɔgɔ sɛbɛn ala ka lisi de kan ka baya 6 kɛ k'i kale ala ɲɛkɔrɔ ko ne ni nin ka nafolo cɛnikɛlaw bɛ se ka y'aw la nafigiw bɛ se ka y'a la o tun bɛ kira nɔfɛ nka an bɛ jama de ta o jama bɛnnen ni ɲɛmɔgɔ ko a ye wuli u bɛ wuli ni ɲɛmɔgɔ ko a y'a sigi u bɛ sigi aw ye mun aw ko a bɛ mun kɛ n'a dɛsɛra foyi walahi foyi bakɔrɔba y'o de fɔ kabako don kulu kun bɛ yan yɛlɛyɛlɛla de bɛ da kan mɔgɔw bɛ yɛlɛ a kan pour que ka taa kulu kari mais a kulu bannen filɛ k'a kɛ dingɛ ye bi dɔgɔtɔrɔso jɔlen filɛ o la o kɛrɛfɛ mun bɛ bɛn bɔ tuma na an yɛrɛ b'a ye ala bolo de b'a la parce que n'aw bɛnna dɔrɔn ala b'a dɛmɛ
o ye kɛnɛkan ko ye an ma se lahara fɔlɔ wallahi an ma se lahara fɔlɔ wala ansaru yɛrɛ kɔnɔ waritigi ye jeni o te Allahu akbar ne t'a dɔn ayi i t'o de kalama du duuru fila a sera ka fɛn bɛɛ kɛ fɛn bɛɛ kɛra zamzami Allahu akbar dɔgɔtɔrɔso 11 bɛ mɔgɔw furakɛ yan Allahu akbar k'a kɛra 13 ye ayiwa k'a kɛra 13 ye sigei jamiya ansaru ka dɔgɔtɔrɔso jɔlen u faso kɔnɔ Mali ko dɔgɔtɔrɔso ye 13 bɔ la ilaha illallah a ye ɲininkali kɛ sa kɛ ala ko tan kira ko tan e ye mun kɛ i faso ye Allahu akbar ma foyi ma ko i ye mun kɛ i faso ye foyi jamiya an ci Allahu akbar aw sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo Aidara min ka karamɔgɔw fana fo cɛ kurusitigiw Allahu akbar minnu y'u ka kalan kɛ ko anw bɛ sa ala nɔfɛ siga t'a la Isa Kante bi yan a bi yan bɛ kɛnɛ kan yan kaso b'o da jirala la siga k'a fɔ i ka ko bannen ye nin i taatɔ ye kaso la siga a bani an tɛna don o bɛɛ kɔ ayi Allahu akbar o karamɔgɔw caman bi yan ka ca minnu ni n'u ka nafolo dilen don Allahu akbar u sara bɛ ala bolo cɛw bi yan nin y'u tile joli ye Bamakɔ yan ka ca la ilaha illallah Muhammad abani Allahu akbar jamiya sara bɛ ala bolo ba tigi bolo sécurité organisateur n y'o de fɔ n b'a ɲini jamiya sécurité fɛ ani organisation cafinw n'u ye ala wele yɔrɔ o yɔrɔ u k'a kɛ ala kama u kana ɲinɛ u karamɔgɔ kɔ sigei abani Allahu akbar u tɛ ɲina u sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo wallahi nɛnɛ na sanji kɔrɔ tile kɔrɔ man kana lillahi kana la Allahu akbar ne wuli bali ni maa min y'a kɛ ala ye ala b'a kɛ dɛ siga t'a la wallahi ne tiɲɛ cɛw kamalen kɔrɔ bana t'u la foyi t'u la ala ne bɛ n ka kɛnɛya ani n ka denmisɛnya di e ala ma siga t'a la a kɛra ten Allahu akbar a jaabi kɛra mun ye sigei dɔgɔtɔrɔsow kɔni jɔra Mali kɔnɔ o jɔra wallahi o jɔra a jaabi kɛra mun ye wariw farala ɲɔgɔn kan k'a juru don mɔgɔw la miliyɔn 100 yirikaw taa baara kɛ i ka chômeur-ya bila Allahu akbar siga t'o la ansaru an ci Allahu akbar aw y'aw faso jɔ kɛra ɲuman man ka dogo ayi a fɔ dɔw ko ɲumanya ko yali a kan ka fɔ wa ɲumanya kan ka fɔ wala sigei ala yɛrɛ de ko ten ko ɲumanya kan ka fɔ Allahu akbar a tigi y'a fɔ ko allazina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan Aidara Allahu akbar ne wuli bali yarjuna tijara wallahi lan tabura sigei ko minnu bɛ ɲumanya kɛ gundo la ko ani minnu b'a kɛ kɛnɛ ka panbaranba ala de ko tɛ kuranɛ kɔnɔ minnu bɛ ɲumanya kɛ gundo la ani minnu b'a kɛ kɛnɛ ka panbaranba ko u bɛ ka jago kɛ ko jago min u ti bɔn n'ala fiyewu Aidara Allahu akbar ne cɛ n ko kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ misiri kɔnɔ don dɔ la a ko silamɛw ma k'u ka wari bɔ mɔgɔw sumayara dɔ sinna ka wariba bɔ ten ka taama ka na n'a ye wariba b'a bolo ta ka na di kira ma ko hɔn Allahu akbar dɔw sinna k'u kun sulu kira kɛrɛfɛ ten ko nin ye yɛrɛ jira de ye kira ko a kɛcogo ɲuman de ye nin ye a bɛ kɛ tan de manil farti manil muhi manil mumit manil nasir manil karim manil wahab wahid la ilaha illallah muhammadur rasulullah ɲuman kan ka fɔ a bɛ fɔ ɲuman dɔ kɛcogo maa wɛrɛ bi fadenya ɲuman fɔ kun de ye dɔ ka fadenya siga t'a la
a ti dogo dɛ fo mɔgɔw k'a dɔn ala kira ka diinɛ sallallahu alaihi wasallam yatimɛ diinɛ tɛ saraka minɛ diinɛ tɛ sɛjɛni minɛ ka misiri wele o diinɛ tɛ ala kira ka diinɛ ye la kira ka diinɛ nana de ka cɛw labɛn ka cɛw labɛn ka musow labɛn fi sabilillah muso ɲumanw ala kira sallallahu alaihi wasallam a kun b'a jɔ ndamaro ju de kan ndamaro tigɛlen a kunkuru jamanja ci to wa kumana kira a n'a ka bere de bɛna dɔ b'a bolo minɛ a bi yɛlɛ ndamaro ju kan pour que mɔgɔw k'a kumakan mɛn k'a kɔrɔta sanfɛ u ye ndamaro tigɛ k'a ju jamanjan to o tuma na ni kira nana sallallahu alaihi wasallam k'a bɛna seli k'a bɛ khutuba kɛ ou bien a bɛ kuma mɔgɔw fɛ u b'a bolo minɛ a bɛ yɛlɛ ndamaro in tigɛlen kan ka sɔrɔ k'i sinsin a ka bere la ka kuma mɔgɔw fɛ muso taafetigi dɔ de tun bɛ yen o muso taafetigi in ko est-ce que kira ma kɔrɔbaya nin yɛlɛni ma an k'an ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ a ye muso in de wulila a nana kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko n'a kun tɛ kɛ baasi ye o ne kun b'i kɔrɔtalan dɔ dilan min lafiya ka bon ndamaro ju a kira ko sallallahu alaihi wasallam ko baasi muso taafetigi dɔ kira ko baasi foyi t'a la muso taara mɛnisikɛ fɛ yen k'a ɲininka a bɛ se ka yiri sogolon cogo di kira ka yɛlɛ a ka lafiya la k'a ka kutuba kalan mɛnisikɛ y'a ka fɛnw kɛ k'a wari dafɔ muso ye muso ye wari sara an karamɔgɔ an ka kira jɔra muso ka minibaro de kan fɔ k'a segin ala ma silamɛya nana k'an dilan de silamɛya nana k'an ka hinɛ silamɛya nana an ka baara de kɛ somɛriya ka ban hectare 200 min kɛra n'i y'a lajɛ tele la an karamɔgɔ y'a mɔgɔ da fɔ o don mɔgɔ ba hakɛ min tun bɛ foro kɔnɔ ko mɔgɔ ba 2 ni kɔ foro kɔnɔ malo bɔra ala ni ce ala ni ce maa caman bɛ yen o ye malo tobi k'a dun fandenw kɔnɔ fara mɔgɔ minnu bɛ yen ni hali o ti to ɲuman sɔrɔ olu bɛ ka malokini dun bi n'i y'a kɛ ala ye mun n'a ta k'i o kumana e min bɛ fanɛni na e min bɛ banɛni na e min ko ala m'a fɔ tan ko ala ko tan ne e ye mun kɛ ansaru ne kan ka aw fo sabu aw ye mɔnɛ bɔ hayidara la a taara réfugié minnu dɛmɛ Moritaniw na anw ka maa b'a la wa an bɛ maa kelen tɔgɔ dɔn an na miliyɔn 118 fini bali ala de b'a hakɛ dɔn a kɛra ka remorque de charger ya fini bali ka fura kɛ ka remorque charger ka malo san ka remorque charger a taatɔ an taara faamaw wele ayiwa a ye na ansaru seko kɛra min ye ka taa di Moritani réfugiés ma a fɔra ko n'u ye daraka dun ni daraka wɛrɛ tɛ u tɛ dumuni kɛ o kumana anw seko ye nin u ye gendarme motobatigiw wuli ka t'u bilasira mais n'i y'a filimu lajɛ ka camion ninnu coronnen ye cɛncɛn na ka ansaru cɛdenw ye u bɛ ka bɔgɔ walaki cogo min na n'i y'a kɛ ala y'a ba k'i ye ni mɔgɔ sirili yɛrɛ la i bɛ kɛ hɔrɔn ye ani ce don o don ne ka kumaw na ne ko a ye sɔrɔsiw dɛmɛ sɔrɔsi muso tɛ ne kunna ne yɛrɛ tɛ sɔrɔdasi nka an ka hɛrɛ n'i y'a lajɛ ni wara ko a b'i minɛ maa min denw b'i ni wara cɛ i bɛ dugawu k'a ye
ay ni wara yo mine abi soro Tiens, sigatala. Mais wuli bali. ne ka fɔ ye dugawu kɛ sɔrɔsiw ye sɔrɔsiw diyaɲɛ de don sɔrɔsi diyaɲɛ tɛ dɛ c'est à dire maa o maa ko a ye dugawu kɛ an ka finitigiw ye a kan b'a yɛrɛ de ma a kan tɛ finitigiw ma Tiens, sigatala. n'i y'a ye an bɛ sunɔgɔya bi muso dɔw den de bɛ kungo kɔnɔ Allahu Akbar. Zamzam. e bɛ sunɔgɔ fo ka fori Wallahi. mais hali sosonin min bɛ pan su fɛ olu bɛ ka k'a kɔlɔsi Allahu Akbar. Ne tiɲɛ. soso min bɛ pan u bɛ ka k'a kɔlɔsi Allahu Akbar. mais e dan b'i muso kɔrɔ yan Wallahi. o cɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ yen o muso minnu bɛ kungo kɔnɔ yen marifa b'olu minnu bolo ko an bɛ sa bi wa an bɛ sa sini an t'a dɔn n'olu sera i bɛ lafiya yan sigatala ne tiɲɛ ala k'u se ala k'u se amin tuma bɛɛ n b'a fɔ a ye dugawu kɛ i y'a fɔ an ka finitigiw ye walahi i y'a fɔ finitigiw kanu tɛ dɛ ne yɛrɛ de kanu don sigatala parce que u b'an ni fɛn dɔ de cɛ sigatala ala kana s'a ma amin ala sɔn mais ne ye ansaru wele n ko an kana dan dugawu ma an k'u dɛmɛ sigatala i y'a fɔ ten bi jate min kɛra ansaru sera ka min bɔ a bolo sɔrɔsiw ni minnu sara denw dɛmɛni na 60,000 ani joli ani 8 sigatala 60,000 ani 8 Allahu Akbar kɛnɛ kan nka ne ti fɛ k'a to k'a fɔ bilen n ti fɛ ka 60 ni 8 in fɔ bilen n bɛ fɛ sa ni n bɛ kuma n k'a fɔ 1,000,000 n ti fɛ ka 60 ni 8 fɔ bilen n bɛ fɛ ni n bɛ kuma nin kɔ n k'a fɔ ko ansaru sera ka min kɛ k'a ka finitigiw dɛmɛ mali kɔnɔ n bɛ fɛ n ka 1,000,000 mɛn sa a faamuna mais minnu ko ala bɛ yen minnu ko jibirila tɛmɛ dɔ filɛ n'a sɔrɔla bɛɛ ye aw ta kɛ ɲansɔrɔ mɔgɔ hali cɛkɔrɔninw taar'u tɔgɔ sɛbɛn sɔrɔsiya la bilahi alors mais mɔgɔw bolo ko a b'aw bolo de a tɛ yen o n'i ko ala bɛ yen du 5 mana fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ fɛnba ye mɔgɔw bɛ ka ɲaga nin de la wa dɔwɛrɛ tɛ dɛ an ko an dan bɛ ala min na n'an ye layidu tɛw ye o de y'a k'aw bolo tan koyi ansaru yɛrɛ k'an ka kabako ye an bɛ nin kɛ cogo di dɛ bilahi n'a y'a da k'a miira k'an ka kabakoya k'a dɔn ni ala tɛ hali u tɛ se ansaru dama foyi fɔ n'u m'a kɛ yan yɔrɔ sanni kɛra o ɲɛna yan o sɔrɔ an bɛ misiri kɔnɔ yan bɔgɔ misirinin dɔ kɔnɔ yan k'u bɛna yɔrɔ in sa ko 1,100,000 joli u y'a fɔ ko ti bonya ala ma ne ko n ko sanna nin ye kuma jumɛn ye u ko an b'a san dɛ mais a kun bɛ i n'a fɔ suko a kɛra a fɔra afin bɛ sigi ko ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka juru don fantanw na chômeur kana ye an y'a filɛ yɛlɛ koyi mais cɛ y'u ka chiffre d'affaires fɔ tabani o don a kɛra miliyariw ye 3 miliyari miliyari 3 juru ko juru de ye 3 miliyari miliyari 3 u sera ka min juru don ma a y'a lajɛ mais a ye silamɛ jɛ dɔ jira dɛ a fɔ n'an bɛ y'an jija mali n'a ka fantan jamanaya bɛɛ nka n b'a kɛ di bi o bɛ ban kɔnɔ ne y'o fɔ fantanya ti ban parce que n'i ko mɔgɔ i ko jinɛ y'a dɔn mɔgɔ bɛ yen jinɛ bɛ yen fantanya fana ye dafɛn dɔ de ye ala fɛ a ti ban mais ne b'a kɛ di bi ni silamɛ bɛɛ y'i cɛsiri aw filɛ min na k'o ladege bilahi n b'a kɛ di bi o kɔrɔ ye hali surafana ne m'a sɔrɔ o bɛ ban mali kɔnɔ anw ye min ɲini jamana faamaw fɛ u m'a kɛ
maloforo la mɔgɔ kelen bɛ kɔlɔn kɔnɔ maloforo hectare 1000 de b'u bolo mɔgɔ kelen pewu mais anw ko a ye maloforo di chômeurs ka ban Mali kɔnɔ kɔngɔtɔw ka ban Mali kɔnɔ u sera ka min d'aw ma hectare 200 mais a kɛra k'a ban a ye office baarakɛlaw ɲininka a ɲɛmɔgɔw ko u ma deli k'a mɛn u tulo la u m'a y'u ɲɛna u ka yɔrɔ di mɔgɔ ma yɔrɔ min na k'a baara kɛ k'a ban ka ji boli ka don a kɔnɔ ka sɛnɛ kɛ o san kelen ko a ma deli ka kɛ fɔlɔ kɔnɔ Ansaru an ce an ce min b'aw sara Ala don min b'aw sara Ala don mais a ye sabali n b'o de fɔ a ye a ye sabali foyi ma fɔ Ala fɛ Ala setigi Ala kira ye sabali kɔ n'i ye kuranɛ lajɛ Ala kira sɛgɛnna ka taa se degré dɔ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a tɔɔrɔ la mais Ala ye mun fɔ a ye Ala ko walaqad ustuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un nin bɛ nabi ɲumanw ka sura kɔnɔ kira dekunna min kɛ a ye Ala wele a ko Ala n dekunna u ko halala yɛrɛ tɛ fiyewu Ala kira ko a fa den tɛ ko fatɔ de don dɔnkilidala don kira dekunna a ye Ala wele Ala ko cogo di ko Muhamadu walaqad ustuhzi'a bi rusulin min qablika Muhamadu kira minnu tɛmɛn'i ɲɛ ko taara olu la mɔgɔw mɔkɛr'u la kuma jugu bɛɛ fɔr'u ma o y'a sɔrɔ ne ma e ci fɔlɔ a ko nka n y'a laban cogo di min ye ho taw la ka kuma langolow fɔ u ka kan ni min ye u ka mɔkɛri in na u y'a sɔrɔ Muhammadu fa in yukazzibuka faqad kuzzibati qablahum qawma nuhin wa 'ad wa samud wa qawmu ibrahim wa qawmu lutin wa ashabu madyana wa kuzziba musa fa amlaytu lil kafirina thumma akhadhtuhum fa kayfa kana nakir aye suratu haji lajɛ aya 44 a ko Muhamadu n'u ko ye nkalontigɛla de ko fa b'i la i t'i yɛrɛ kalama u ko a bi dulɔ min Ala ko cogo di n'u ye nin bɛɛ f'i ma ko nin fɔra Nuhu ma nin fɔra Adu ma nin fɔra Samudu ma nin fɔra Ibrahima ma nin fɔra Luti ma nin fɔra ashabul madiyana ma wa i k'a dɔn Musa yɛrɛ nkalontigiya la u ye ho t'a la a ko nka ne Ala muɲuna Muhamadu seconde kelen n bɛ nin bɛɛ k'i n'a f'u ma kɛ nka ne bɛ min f'u ye sabali ne Ala bi ne muɲuna muɲuna kafiriw kɔrɔ nka n tilala min kɛ fa akhaztuhu ne Ala y'u minɛ fa kayfa kana nakir n ye balaw ni ɲangata min jigin u kan e ka ɲininkali kɛ histoire la Ala de bɛ ka nin fɔ Muhamadu ye dɛ Ala ko cogo di ko e ka sabali ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون أكون يكره تكو نيوناتي ni kira o kira ci o dɔgɔyara o neni na kuma jugu bɛɛ fɔra a ma nka n y'o minɛ cogo min na n y'o to histoire baro ye sa Adankaw kɛra cogo min na Samudakaw kɛra cogo min na Qawmu Salihu kɛra cogo min na ko n y'o to histoire la o bɛɛ kɛra ka sɔrɔ e mana jango k'i ci o kumana e min cira fɛ bi n bɛ min f'u ye dɛ fasbir ala ma yaqulu Muhamadu u bɛ ka min f'i ma u bɛ ka min k'i la sabali nin bɛ suratu Taha aya 130 na Muhamadu sabali a ko cogo di walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun
Allahu akbar. Mo ne yɛrɛ b'a dɔn ne de y'i ci ne b'a dɔn ko i dusukun degunnen don ninnu ka kuma jugu fɛ kuma jugu min bɛ ka fɔ i ma ne yɛrɛ Ala b'a dɔn ko i degunnen don. Allahu akbar, siga t'a la. Nka n bɛ min f'u ye fasabbih bihamdi rabbik wa kun mina sajidin. Wala. Muhamadu ne Ala subahana la i fɔ. Wala. I ka tongo i dɔgɔyalen wa kun mina sajidin. I ka tongo i dɔgɔyalen ne Ala ye. Allahu akbar. Sujud bimana dɔgɔya dan. Allahu akbar. I b'i kunkolo suli min ye ko kira ka kɛ sujudukɛla ye. An ka tafsiri dɔw b'a k'a ka seli a bɛ ka seli o. Bɛ ka seli. Wa abudu rabbaka hatta yatiyaka. Allahu akbar. I ma bato fo saya k'i sɔrɔ. Allahu akbar. Yani saya cɛ n bɛ se ka fɛn dɔ yir'i la. Mamadu saya kɔfɛ fana n bɛ fɛn dɔ kɛ. N tɛ tɔɲɔnikɛla to yen o. Ne Ala ka layidu don mɛ sabali. Bani. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu. Nka Mamadu ne kalena Muhamadu ka Ala la n kalena i mana. Allahu akbar. Lanas'alannahum ajma'in. N tɛna cɛ t'u la n tɛna muso t'u la n bɛna a bɛɛ ɲininka a ka ko kɛcogo n'a ka ko fɔcogo la. U ye baara o baara kɛ ne Ala kalena Muhamadu ka Ala la n'o ye ne yɛrɛ Ala ye n bɛna a bɛɛ ɲininka kelen kelen u ye min fɔ u ye min kɛ. Allahu akbar. O bɛ wasa kɛ o. O bɛ wasa kɛ. Zamzamiw. Tuma na n'an sabalila sabali de mana ni nin bɛɛ ye. Siga t'o la o y'an sigiya. A daminɛna bi wa. Ayi Allahu akbar. An kun bɛ wajuli kɛ Bagadaji Arayida la mɛ ne kura Arayida la taara fɔ cogo de o Arayida in dɔw kun bɛ ɲɛ an ma fi sabilillahi Meniji Madu olu ka yɔrɔ mɔgɔw kun bɛ kuran d'a ma Ala kama. Allahu akbar. Ni wajuli sera yɔrɔ dɔrɔn u bɛ t'u dɛn ka fila kuranjuru sama. U taara o mankan caya an yɛrɛ ye kɔntɛri ɲini o kɔntɛri sigilen n'a fɔra kalanba dɔ bɛ kɛ i n'a fɔ su in na ɲɔgɔn na an bɛna sɔrɔ kuran tigɛra dugu bi jɛ an ka mɔgɔw bɛ taa énergie la énergie ba erreur don kunun tɛmɛna cɛ dɔw ɲɛna u balolen do yan a tɛmɛna muso dɔw ɲɛna u balolen do yan manil fard manil jabbar manil muhyi manil mumitu manil nasir manil kafi wahid neni dɔ bɛ yen n'a fɔra ko Ala tɛ se ka neni n'a fɔra ko Alakira tɛ se ka neni mɔgɔ bɛ neni dépasser neni bɛ arabuw b'a wele ko tanu nenama mɔgɔ jugu de b'a kɛ tanu nenama cɛ kuwalen don a zolen don a bɛ se ka kilo 100 ta k'a kɔrɔta ko e ka tiɲɛ lajɛ nin kɔgɔlen don kojugu c'est pas la peine tanu nenama de don parce que ale degunnen don dusukun de la fo a k'o de fɔ mɔgɔw degunnen de don parce que mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛna n'i y'a dan a tɛ fari la mais minnu danna fɛn bɛ fɔ olu ma nka n'i ye cɛw da u bɛ kule kɔfɛ mais a kana kɔfilɛ hasbunallahu wa ni'mal wakil a kana kɔfilɛ a y'a bɛɛ to Ala ma depuis ko bi daminɛ Ala min y'a daminɛ n'a ye hali bi o Ala kelen de bɛ yen a y'a bɛɛ to Ala ma a y'a bɛɛ to Ala ma mais kɛnɛ kan ni faso jɔ don aw de y'a jɔ aw y'a jɔbaw dɔ ye n'aw kun ladegera Mali b'i lafiya dɔgɔtɔrɔso 13 dɔ kɛra dɛ a ye dɛmɛ don 680,000 n tɛ fɛ ka min fɔ bilen dɔ kɛra dɛ 680,000
million kɛmɛ ani million tan ni seegin ka taa di réfugiés ma an soma t'a la an tɛ maa dɔn Ansaru aw ye dɔ kɛ aw bɛ se ka kuma Ala kɔrɔ aw bɛ se ka kama jira setigi Ala la aw bɛ se o Ansaru bi yan bi minnu ye so jɔ k'a ban ka taa tɛgɛjɛ nɔfɛ luwanze la a ka so visiter a ko cɛ ni e ye nin ɲɔgɔnna sɔrɔ ko a ko kana nin fɔ siga t'a la a ko kana nin fɔ a ye tile da tigɛ a ko wa ne ye nin jɔ ye Ala kama siga t'a la Zamzamiw Allahu Akbar o ye tiɲɛ o caman kɛra hali sɔrɔ dongo an ka wajulikɛla dɔ nana ka du papier yira na siga t'a la wallahi ko Ansar dɔ ye du papier d'a ma Allahu Akbar a bɛ yan wa wuli k'i jɔ i k'i jira kɛ i y'a ye sa bon o tuma na a bɛ fɔ nin de ma silamɛya ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kanu dɛsɛbaatɔw dɛmɛni i faso sankɔrɔtali mais nin kɛnɛ in ka yanni an ka fatiha ta a ye cɔ fana an ka dugawu kɛ kun an ka sɔrɔ dasiw ye couvre-feu de tun bɛ yen ni minuit c'est-à-dire ne y'a ye dara fitiri wale ye kafiri ne ma daveji ka ɲuman don faamaw ye ɲuman o ɲuman kɛ ne y'a ye dara y'a fɔ mais ni min ma ɲɛ fana n b'a fɔ n b'o de fɔ ni min ɲɛna an bɛ dugawu k'u ye k'u barika da ni min ma ɲɛ an b'a fɔ parce que anw jigi ye Ala ye faama tɛ mais couvre-feu tun bɛ yen surasiw ko silamɛw ka donba sera olu ye silamɛdenw de ye olu ye silamɛw de ye o tuma na u y'a wuli u y'a wuli alors u k'an ka fo Alakira dɔ y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ihsani shay'a kana jɔ ɲumanya si la diɲɛ kɔnɔ k'a kɛr'i ye bɛɛ n'i seko de don min bɛ se min na n'a y'a k'i ye kana jɔ a n'a barika da an b'a f'u ye ko nin bɛɛ na silamɛw ma Ala k'u sara baara tɔ Ala k'a ɲɛ an n'u bolo an ka jamana Ala k'a kisi an ka jamana Ala k'a kɔlɔsi sécuritéw ni cafinw a kana ɲinɛ n ka kuma kɔ dɛ n'a ye Ala wele yɔrɔ o yɔrɔ a ye Ala wele a karamɔgɔ ye Ala k'aw sara Ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye Ala k'a n'aw sabati salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu ayiwa an ka laada ko ka laada latile n'o ye baya ye nti fila fara Ala kan nti fila fara Ala kan namara kɛ se wɔɔrɔ ta kɛ bolo ni kɛra Mamadu ye bila baara ɲuman na ba surasiw ka dɛmɛ na Ansaru sera ka min di miliyɔn 68 donc ne yɛrɛ y'a ti fɛ ka se o bɛ fɛ ka kɛlɛ de kɛ dɔw nana ni a ka du papier ye ko k'a ka du feere ko k'a fara surasiw ka dɛmɛ o caman kɛra Ala kɛra o caman kɛra c'est n'a fɔ ka don min na kira ye kɛlɛ dɛmɛ fɔ a ko ka y'a ka fɛn bɛɛ kɛ ka di kira ma kira ko a tɔ bɛ yen wa a ko Ala bɛ yen limaniya ni
Wulibali de ye nin ye mais ni ala sɔnna a bɛ ɲɛ ka sɔrɔ ale ka duma feere rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma surna wa ansurna waqdi hajatina wa farij amana salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Parce que comme Malambolo donna na o de la président ko ka fi ku ya dafa kemela aywa o kumana ay sabali ay maganda aya sigi aya sigi ay maganda a y'aw sigi a ka mankan da a silamɛw an bɛ ala fo siga t'a la a ma bali ne na parce que wallahi ne y'a dɔn an bɛ tɛmɛ nin kan ne Haidara y'a dɔn wallahi ko an bɛ tɛmɛ nin kan siga t'a la an kun tɛ tan o n'i y'an selen tan an bɛ tɛmɛ siga t'a la o ye tiɲɛ an ye sɔrɔsiw ka dɛmɛ de ɲini ne y'a fɔ ko caman kɛ Ansaru sera ka min di sɔrɔsiw ma ani sɔrɔsi minnu sara kɛlɛda la ni u denw n'u musow bɛ yen an sera ka dɛmɛ minnu kɛ an y'a lajɛ a bɛnna $60 ani $80 siga t'a la n ko ne t'i fɛ ka segin 60 kan bilen i y'a fɔ ten u k'a lajɛ 100 de fɔli ka di n da sa Zamzamiw Ansar Dinil Islamiya ɲɛmɔgɔba a ye ci bila ka na fɔ n ye ko n ka hakili sigi k'u y'a dafa 100 na Leilatu Ashura an b'a ɲini ala fɛ a k'a kɛ kira bɔnna ninnu kama a bɛ fɛn min fɛ ala k'a k'aw ye a bɛ min fɛ ala k'a k'aw ye a bɛ siran min ye ala ka don an na ala ka n'an labila ala ka n'an labila an ka jamana ala k'a basigi ala ka fitinɛ bɔ a kɔnɔ ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala kira bonya kama ani a yɛrɛw kama sɔli ala rasul Ayuba k'a fɔ a ye sayɛlɛma san o san o bɛ nasi min bɔ sayɛlɛma